आज क्षुद्र भिडियो मु आपण सह एक बहु परीक्षित दिव्य मैजिक मिराकिल नंबर शेयर करने जाऊँगी। एहारी माध्यम आपणकर आवश्यकता समय कौन ना कौन स्थान टंका आसिक पहुंचीज एभली परिमाण आसी पहुंचब आपणकर सही समय आवश्यकता संपूर्ण भाव में मेन्टी जाकि किसी बड़का पछ हो नियंत हम ना। यही मैजिक मिराकिल नंबर टी एक शक्तिशाली साबर मंत्र संख्या रूपांतर जो माने एभली तंत्र मंत्र को जपन करि पारंती नाही सेमानकर बनानगत त्रुटि रहे सेमानक पई कि ए संख्यार लिखन बा उच्चारण अत्यंत मूल्यवान होता है। एहाकू जे कोनसी साधारण पुरुष बा स्त्री व्यवहार करिकरी तार भाग्य को परिवर्तन करि परिबो। तबे एथरे जो सामान्य विधि अच्छी एहाकू प्रथमे बुझी नबार अच्छी और तबे भिडियोटी को संपूर्ण भाव में मूल शेष संगे देखंतु। जदि आपन मानक जीवन में सेभली किछि जरूरत टंकार आवश्यक पड़े कौन करिवे काहा मागिबे एमिति किछि न जानि पारंती तेबे निश्चित भाव में आपण नंबर सहायता नियंतु देखिबे कोठु ना कोठु आपण पाखरे से टंका आसी पहुंची जिवो। एबे आसु नजर पकेबा ए दिव्य मिराकिल मैजिक नंबर टी कोन जहार माध्यम कि आमर आवश्यकता समय कौन ना कौट आम अर्थ साहाय्य पाइपर। आपण मानक मध्यरु जेउ मानकर मनरे एभली प्रश्न आसुतिबो जे एही तंत्र मंत्र हो किंबा मैजिक मिराकिल नंबर हो जदि एहार लिखन किंबा उच्चारण रे जेकोनी स्थान टंका प्राप्ति हो पारिबो तेबे आमे कर्म करिबा कोन पई कर्मर मूल्य कौन ए संसार रे समस्त जदि एभली घरे बसी केवल एही खाली संख्याटी को लिखिदेला परे तांकु टंकार प्राप्ति हुए तबे टंका प्राप्ति करिया तो अत्यंत सहज हो जिवो जाद्वारा कि जेकोन व्यक्ति मध्य धनी भाव में परिगणित होबो। जदि आपण मानक मन रे एभली प्रश्न थाए तबे मु एठी एक स्पष्टीकरण दबाकू चाहे। देखंतु आपनकर ए समस्त तंत्र मंत्र हो किंबा ए मैजिक मिराकिल नंबर हो यह हूँ आपंकर एक माध्यम प्रभु पाखे पहुंचबार। जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़िबे मन पकांतु आपनकर तीन गोटी टर्म थिला जे गोटे हूँ आपनकर नेसेसिटी आउ गोटे हूँ कंफर्ट एवं आउ गोटे हूँ लग्जरी। नेसेसिटी कंफर्ट एवं लग्जरी तीनटा एक आपनकर अर्थ आवश्यक हुए आपनकर मौलिक आवश्यकता को आपण माने पूर्ण करने को चेष्टा करथांती थ्रू एनी रूट ठाकुरंकर माध्यम देख हो सी आपनकर नेसेसिटी मौलिक आवश्यकता रे जाए जेतबले आपण माने एहाकू आउ टिके प्राप्त उद्देश्य रे करंती टिके भले चलिबे सेटा आपनकर कंफर्ट बा आरामदायक अवस्था एवं आरामदायक अवस्था तो आपण माने थाइकरी आहुरी अर्थ प्राचुर्य एवं वस्तु प्राचुर्य चाहती सी होची आपनकर लग्जरी बा विलास व्यसनमय अवस्था। तबे आपनकर यही जो मौलिक आवश्यकता नेसेसिटी आपण पाखे धरा जाऊ 5 टंका अच्छी किंतु हठात 15 टंकार कौन व्यवहार आपको पड़ा आपण मैंने हड़बड़े जाती कौन करेंगे 10 टंका एक्सट्रा आनबे कौटू से आकुल भाव में प्रभु को प्रार्थना कर पकाती से कौन ना कौन बाटे जदि आपंकर ठाकुर को डाकिबार जो भक्ति जदि से भाई प्राबल्य थाए निश्चित भाव में प्रभु पाखु कौन ना कौन बाट देखिए आप से 10 टंका टी आसता है आपन पाखे 5 और 10 मिसेक 15 टंका आप परिशोध कर मात्र जदि आपंकर ए नेसेसिटीर अवस्था न थाई आपंकर कंफर्ट किंबा लग्जरी को जाती और प्रभु को स्मरण करती जे मते अमक अमक जिनस मिलू मु शीघ्र बड़लोक होजी से प्रभु आपन संगे साथ दबा टिके विलंब करथांती कहीं ना आपण याकू निजर कंफर्ट और लग्जरी सकाशे प्रभु चाहूँ मन पकांतु जिते कौन सब गभीर विपद पड़ो आपण जेते जोर आतुर भाव में ठाकुर को डाकती मात्र जो कंफर्ट और लग्जरी केस आसे आपड़ से जोर आतुर भाव में डाक न कहीं ना आपण भीतर तार आवश्यकता से जोर न थाए। मो कथा आप बुझीपे मुझे आपको बुझाई चाहूँगी। और तेज व्यक्ति ये तंत्र मंत्र किंबा ये मैजिक मिराकिल नंबर सहायता नब से केतबले नब ना जिते तार से नेसेसिटी पड़ी था तार बुद्धि बणा होता है पैसा सकाशे से कौन कर कौन ना जापार न था ये गोटे नेसेसिटी स्टेज मौलिक आवश्यकता जो स्तर से स्तर दे से गति करें से प्रभु ता डाक निश्चित शुणी था कौन ना कौन मध्यम से नेसेसिटी को से पूर्ण करते। मात्र जदि आपण मानक मन में प्रश्न आसो केवल यह लिखिदे कि तंत्र मंत्र जपन फल कौन लोक बड़ लोक सी आपको कंफर्ट किंबा लग्जरी स्टेज को गला एवं सेठारे प्रभुंकर जो साहाय्यर हाथ आसवा तो आपको निश्चित भाव में डेरी हम एवं से बाबद सी अत्यधिक परिश्रम कले से कंफर्ट किंबा लग्जरी स्टेज को ही अख्तियार करिवो। एई ईश्वर आशीर्वाद जो अकस्मात आसे ता माध्यम नुहे। एठी आउ गोटे कथा आपको उल्लेख करें आपंकर जो पिला बेलर साहित्य बही था चकुलिया पंडार गप शुणुवे जहाँकि सी गाँ गाँ बुलिकी तार खाद्य संग्रह करए दैनिक मजूरी संग्रह करए मात्र दिने ताको किसी न मिलू सी गोटे पोखरी कूल बसिक पानी को चल चल कर भात खाऊं डाली खाऊं खीरी खाऊं एमती होता बेले पोखरी जलदेवी तार दुख सही न पारिक पाखक भात डाली खटा खीरी गोटे खाद्य पात्र पाखक पठे से खाई मात्र जिते आस्ते आस्ते से यही भाव में डेली पोखरी कूल को आसी बसला काम धंदा कला ना से जलदेवी भाविले
ଯେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୋରି ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଡେଲି ଖାଉଛି ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇଯାଉଛି। ଅତଏବ ଜଳଦେବୀ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପରଶିବା ସେଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଏତିକି ମିଳେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ବଡ଼ କଥା। କର୍ମ ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ୍ ୱେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରାକିଲ୍ ନମ୍ବର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମିରାକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛୁ ଏସବୁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ନେସେସିଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶେଷ କରି ନାସ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ସେମାନେ ନାକ ଟେକନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବରଦାନ ତାକୁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସାରା ଜୀବନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ସେଇଭଳି କୌଣସି ଗଭୀର ଉପଦେଶ ହେଉ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟା ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବା, ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ନାସ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ହିଁ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରେମୀ, ସେମାନେ କସ୍ମିନ କାଳେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼େ ସେ ତାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ ବାବଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ନମ୍ବରଟିର ଅବତାରଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଶରୀରର ବାମ ପଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଜ କାଳିରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଗଜ ଟୁକୁରାରେ ଲେଖିକି ନିଜର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ନାରୀ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ ନିଜର ଶରୀରର ବାମ ପଟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ଶରୀରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଲେଖିବେ। ମସ୍ତକ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେବ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଲିଭି ଯାଉଥିବ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖି ଦେଉଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛି କାନ୍ଥରେ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୋତଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ସବୁଜ କାଳି ସବୁଜ ମାର୍କର ପେନ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ନମ୍ବର ସହ ଆପଣଙ୍କର ଜଳଟି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯିବ। ଏ ନମ୍ବରର ବାରମ୍ବାର ଦୈନିକ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବକୁ ଏ ତୁରନ୍ତ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ଏହା ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ। କେବଳ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଭଳି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ନିଜ ଉପରେ ଗଭୀର କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ, ନାସ୍ତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଏଥିରୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜ କଲମ ଯେଉଁ ଅଛି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 5207417777। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର 5207417777 520 741 777। ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଆପଣମାନେ ଏ ନମ୍ବରଟିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଟିପି ନେଇଥିବେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମୁଁ ଯାହାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧି ବତେଇଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ଆଦୌ ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି।